लाइथानाय तालनि सिगांनो TSF नि जतो रों सरंनाय ते सरंनाय जोग सं थानसा अंलाइबै त्रिपुरा गवर्नर नि थानोव कक बरक ककनो रोमान स्क्रिप्ट नि गशमंग रेनाने बागै कोथुम लाइमंग खलाइखा तै हिम बतक ब खलाइमानि फियाबा आवनो गशमंग रिलिया अंगै टंका त्रिपुरा गवर्नर नि बखाक्तै तै लाइथांनाय तालनि सिगांनो TSF नि जतो रों सरंनाय तै सरंनाय जोग सं जेफुरो कोथुम लाइमंग एबा हिम बतक खलाइ खेनो आफ्रो रोगो ब बरौना के बेमंग खलाइबै टंका हाste नि पुलिस नि लगिव एडमिनिस्ट्रेशन संबो फियाबाची नि त्रिपुरा सब संनि मंगसा मानथाय फानो गशमंग रिया अंगै टंका त्रिपुरा गवर्नर नि बखाक्तै चिनि हाste त्रिपुरा व तंगै फानो चिनि जे मानथाय आबरक मानिया अंगै टंका काहामके तै चबा रखलाइना थांखेबो केबें मुंगो कलाइना नि नांगै टंका चिनि त्रिपुरा सब संसं तै TSF नि जतो सिफाइ रक तांगसाल एबा 28 आगस्ट रोमान स्क्रिप्ट नि बागै त्रिपुरा बन्द रिंगमानि दाम चेनि नि बागै फियाबा आबन न गशमंग रिलिया त्रिपुरा गवर्नर नि बखाक्तै तै तिनि फुंगो आगोलिनि उत्तर गेट बुसकांगो TSF बदल रक थानसा अंगै रोमान स्क्रिप्ट नि सानलाइमंग तै अमेंडमेंट बिल नतैबै कोथुम लाइमंग खलाइमानि फियाबा पुलिस रक TSF बदल नि जतो चलातै बुरै रौनो रमै अरेस्ट खलाइबै एडिनगर पुलिस खलाव तलांगै थांका आबोनि लगेव चंपकनगर नि चंद्रसाधु कामिनि ब्रिज गानव आसाम आगोले लाहौर कतर कासु laikha TSF नि लुकुरक बुरै सिक्ला रौना खेबा बसाग्रमै लामानि तिसाना नि नायखा पुलिस रक तै कामसलै रकबो सतनै सिचिगै रेखा खनै कक्सिल सलाइका बरक फियाबा बन्द साखलाइमानि आबरक काहामके पाइलाया अंगै टंका बाक्सा लुकुरक आबोनि बागैनो पुलिस रकबो लामा रग गोबांखेनो नखरमानि नायकलनानि बागै नुकजाखा सरकारि तै बेसरकारि मालखं रकबो पार अंगनानि रिलिया TSF नि सामं खलाइनाय रक आजरावनो नायमथां बदल केबें मुं खलाइखे TSF बदल बाय कक बांलाइखा बन्न रुगैनो मुंसाबो हामिया पार्टी मुं पार्टीयातै आबो हाइखेनो नायकलि टंका पुलिस रकबो बैलावा जोंनि मेडिया रकनो हामबाय जोंनो कभारेज खालामनायनि बागै जों साइमानो दिनै 28 आगस्ट TSF बाय रिंगजाक 12 घन्टानि बन्द जों सारा त्रिपुरा गोनाङैनो दाबो चिनि वारियार्स रक चिनि मेम्बार्स रक ताइको बरकनो हामजाकनाय रक जत त्रिपुरा हानि लोकु रक चिनि कक बरकनो बरम खलायनाय रक दिनै जतनो नगो आसुकै तंयावै लामाव ओंखारलायजाक चिनि स्ट्राइकनो सक्सेसफुल खालामनायनि बागै महकेनो जों दिनै आगरतला जों आसुकै तंलिया जों TSF रक जों दिनै आगरतला जों दाबो चिनि पेकेटिं जों चलै दङ जों खलाय थांनाय दिनै सालसा माकेनो जों आगरतलाव खलाय थांनाय आमो चिनि मेसेज ताइ जों आरो सिमिन नरनि थ्रुतै आमोबो मेसेज रानै मुजुङो सरकारनो चिनि खरां खोनायांके चिनि दाबिनो मानिनायाके कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइनानि सेप्रि आंके अमनि साइबो चबा कत ताइबो बुसकांग उनि मानो आबनि बागै जों सरकार गभर्नमेन्टनो आसगै तंनाय रकनो एवेयर खालायनानै मुजुङो चिनि डिमान्ड ना दाते मानिनानि बागै जदि दाक्ते मानियाखे अमनि साइबो चबा कत ताइबो ओंनि थांनाय सुरत TSF सिमिन्या त्रिपुरा हानि जत लुकुर जों जाति जों त्रिपुरासा जे त्रिपुरासायाबो जत जों दाबिनो हामजागो रोमान स्क्रिप्टनो जों हामजागो बिनि बागैनो जों जत दिनै आगरतलावबो जों मानिलायो जतनो दिनै दुगान रक्लुस खालायबाय जों जत अफिस रक थांयाबै मानिलायमानि बिसंतै जों 12 घन्टानो बन्दनो संगे खालायनानि बागै जत त्रिपुरा हानि लोकरक जोंनो सापर्ट खालाय दङ এখানে আজকে সকালবেলা অ্যারাউন্ড 35 to 40 স্টুডেন্টসরা এখানে বসেছিলেন তো ওদেরকে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে নেওয়া হয়েছে কেন কি ওরা রাস্তা অবরোধ করছিল তাই এদেরকে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে নেওয়া হয়েছে কি জন্য ওরা অবরোধ করছিল ওদের রোমান স্ক্রিপ্টের ডিমান্ডের ব্যাপার নিয়ে ওনারা প্রদর্শন করছিলেন থ্রু অফ দ্য স্টেট এটা চলছে অনেক মাল্টিপল লোকেশনে এখানে হচ্ছিল তো আজকে ওরা এখানে প্রদর্শন করার সময় রাস্তা অবরোধ করেছে which was illegal তো ওদেরকে ডিটেনশনে নেওয়া হয়েছে ওরা কোন অর্গানাইজেশন স্যার এখানে তো এটা আমব্রেলা অর্গানাইজেশন অনার অর্গানাইজেশনের মেম্বাররা আছে বেসিক্যালি TSF এর মেম্বাররা আছে কতজন কে আপনারা অ্যারেস্ট করেছেন এখন তো পুরো কাউন্টে অ্যাকচুয়াল কাউন্টটা বলা সম্ভব না মানে ডিটেনশন সেন্টার থেকে নাম নিয়ে ওদেরকে অ্যাকচুয়াল কাউন্ট আমরা জানাবো বাট মোস্ট প্রবাবলি 35 to 40 অ্যাপ্রক্স আরও কি রয়েছে আপনারা জানার মতো কোনো জায়গায় হেজিটেশন এখন তো অন্য অনেক লোকেশনে আছে সিমিলার কারবাই করা হচ্ছে এদের সাথে নেগোসিয়েশন চলছে তো সবই স্টুডেন্ট সব কোঅপারেট করছে TSF যেহেতু আপনি নাম নিয়েছেন ওরা আজকে স্ট্রাইক ডেকেছিল জি তো আপনার যে
অ্যারেস্ট করেছেন এটা আপনার রাস্তা অবরোধের ইয়েতে অভিযোগে বা ইয়েতে, তো ওরা যে স্ট্রাইক করেছে আপনারা কি জানেন? ডিটেইন করা হয়েছে, হ্যাঁ, ওদেরকে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে নেওয়া হয়েছে। না স্ট্রাইক ডেকেছিল তারা, আপনারা কি জানেন, নলেজ আছে? স্ট্রাইক ডাকা হয়েছে গতকালকে, আমরা একটা খবর পেয়েছি, তারপরে এই জন্য আমাদের এখানে পর্যাপ্ত মাত্রা সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল যাতে ওদেরও আর পাবলিক কমিউনিটিদের কোনো ইনকনভিনিয়েন্স না হয়, এটার জন্য এই অ্যারেঞ্জমেন্ট নেওয়া হয়েছে। ওরা আজকে রাস্তা অবরোধ করেছে, সাবসিকুয়েন্টলি ওদেরকে এখন প্রিভেন্টিভ ডিটেনশনে নেওয়া হয়েছে। আচ্ছা, এই খবর যে ওরা সরকারের বিরুদ্ধে বা সরকারের যে সুরক্ষা বাহিনী রং বাংলা বঙ্গে দিদি বড় খাইছো চিনি বসে চিনি মান হয়ে খানা বাকি খাইও আর তুমি টাকা চাপা বাজানো খালি খাইয়া চিন চিন চেয়ার খাইও চেয়ার খাইও চিন মানে বাকি খাইও চিন চেয়ার চাপা চাপা খাইও খাই চিন খাও দোকান আনো চিন কম বড় খানা বাকি খাইও চিন পুলিশ না পাই আর চিন আরক্ষা বাহিনী রং বাকি মালানি বাকি খাইয়া মালানি বাকি খাইয়া তিনি যে 12 ঘন্টার বাকি তন্নর যে তিনি স্ট্রাইক মানে আমো তিনি ইংলি আতাম সানে আমনা নর গভর্নমেন্ট তাম কো কসনা মুসং sini kok borno sin mana nama sini basana sin kok borno sana kutu ngabon bag sin khayo sin ke ba lore khaya na patli bai na ara khaba hini bai sin ke ba lore kare sini basana sin sana mutu bai sini kok borno sin sal khaya bagai sin moja ka sin gas sini diman na mana bagai sin al bano ona khanya ni bola ta khanya bagai sin khaya sini kok borno sin mana bagai chimar rwmani skiri no sin sal khanya bagai sin khayo Bureau report, Kokora.